सिलीगुड़ी संलग्न उत्तरकन्या मोड़ इलाके में टोटो से घर लौट रही एक महिला का बैग छीनकर दो बदमाश फरार हो गए। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। Pampered, not just a hospital, but a mother. নিউ লাইফ ফার্টিলিটি সেন্টার আধুনিক চিকিৎসা ও বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় আপনার স্বপ্ন পূরণ করতে প্রস্তুত। নতুন জীবনের স্বপ্ন সত্যি করতে আজই যোগাযোগ করুন। নতুন জীবনের সূচনা এখানেই। स्थानीय सूत्रों के अनुसार बीती रात करीब 9 बजे दो महिलाएं टोटो से सिलीगुड़ी से फुलवाड़ी लौट रही थी। तभी उत्तरकन्या मोड़ में बाइक पर सवार दो बदमाशों ने अचानक टोटो पर बैठी महिला का बैग छीनकर फरार हो गए। बैग छीनते ही महिला चिल्लाने लगी। महिला की चीख सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। हालांकि तब तक बदमाश भाग चुके थे। इस विषय में पीड़ित महिला बसंती मंडल ने कहा कि सिलीगुड़ी में काम खत्म कर घर लौट रही थी। अचानक दो बदमाश बाइक पर आए और मेरा बैग छीनकर फरार हो गए। बैग में कई हजार रुपए, एक मोबाइल फोन और कुछ जरूरी दस्तावेज थे। मामले की जानकारी एनजीपी थाना की पुलिस को दी गई है। আমি যে ঘরবিজির ওই ওপরটা যখনই আসলাম তখনই দুটো ছেলে বাইক নিয়ে একটা চালাচ্ছিল আর একজন পিছন থেকে মানে পাশের থেকে ব্যাগটা টাইনে নিয়ে চলে আমি এরকম ধরতে ধরতে চিল্লাচ্ছি মানে ব্যাগ নিয়ে এইদিকেই চলে আসলো। এদিকে থেকে কোথায় ঢুকলো আমি দুজন ছিল কালো রঙের গেঞ্জি পরা ছিল পিছনে ছেলেটা হ্যাঁ প্রথমবার হেলমেট ছিল রিটার্ন ছিল ওখান থেকে মাল্টি লেভেলের রিটার্ন টাকা ছিল 5,000 টাকা ছিল আমার পার্সোনাল 200 টাকা ছিল মোবাইল ছিল আমাদের জয়েনিং করাবো একটা জয়েনিং রিটার্ন হচ্ছে 3,000 টাকা ওই জয়েনিং এর টাকাটা ওইখানে ছিল সব ছিল না সোনা ছিল না। মোবাইল ছিল কটা? মোবাইল একটা ছিল আমার আলমারি চাবি ছিল এনটিএস মোর মাল্টি লেভেল জুয়েলার্স এই ঠিক ওই জায়গাটা আমি তো এখন বলবো পিছাই হয়তো করতে পিছাই না করলে কি করে বুঝবো।